Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita masih lagi dalam chapter 2, Descriptive Statistics. But in this video, I'm going to focus on group data. But pada masa yang sama juga, saya akan tunjukkan sedikit on ungroup data yang dah ditabulate. Just want to revise sedikit, okay, on beza antara ungroup data dengan group data. So, my tips will be this one. If you have a data, okay, and dia dah tabulate, and you notice class interval dia in range, then this is group. But if you dapat a set of data, sama ada data itu belum ditabulate atau sudah ditabulate tetapi masih lagi satu-satu, 65 satu kelas, 66 satu kelas dan seterusnya, this is ungroup data. So if you ask me, cara yang paling mudah, tengok kepada kelas interval tu, kalau dia dalam range, dia adalah group data. Okay, and range tu tak kisahlah. Kalau dia bagi awak 65 to less than X to less than or equal to 75, macam contoh atas ni, this is group data. Kalau dia kata 65 to 75, still dalam range, itu juga adalah group data. As long as dalam satu-satu kelas itu mengandungi beberapa nilai, then that is group data. So, untuk numerical measures ni, okay, like I told you before, kita ada 3 subtopik yang berbeza. Kita pecahkan kepada measure of central tendency, which is mean, median dan mode. Measure of dispersion, kita ada range, kita ada variance, standard deviation, and measure of position, Q1, Q2, Q3. And dalam ni juga ada interquartile range, and also semi-interquartile range. So, in the previous video, kita dah tengok semua ni untuk ungroup data yang tidak ditabulate. So, kita akan tengok this untuk yang tabulated. Okay, I'm going to start with measure of central tendency. Always remember, central tendency ni mean, median, mode. Ketiga-tiga ini adalah average. Cuma kalau dia suruh interpret mean, pakai term on average. Kalau dia suruh interpret median, pakai 50% less, 50% more. Kalau dia suruh interpret mode, pakai perkataan most. Untuk interpretation, ungroup ke, tabulated ke, tak tabulated ke, group data ke, sama. Okay, so here kita tengok macam mana nak cari mean untuk tabulated data, ungroup and group. Okay, so dekat sini contoh mean untuk ungroup data tapi tabulated yang tadi kita tengok. You ada variable 65, 66, 67. This is your X. Ada frekuensi 5, 6, 4. So data awak masih lagi satu-satu, still ungroup data. Kalau ungroup data, pakai this formula. Okay, summation X bar adalah summation of Fx over summation of F. Summation of Fx ini adalah hasil tambah selepas F
darab X tambah F darab X. Dekat sini ada tunjuk. Summation of F, this one, sebenarnya adalah N. Total frequency ataupun total observation. Okay. So, ungroup data yang dah ditabulatekan pakai this formula. Formula diberi. So, apa beza kalau you memang ada group data? Group data macam mana? Saya ulang lagi sekali. Group data adalah apabila awak punya variable tu letak dalam kelas 65 hingga 69, 70 hingga 74, 75 hingga 79 dan seterusnya. Dalam range X awak. Frekuensi. So, pakai formula yang sama. Bila tabulate, pakai formula yang sama. Summation of Fx over summation of F. This one, N ataupun total frequency. Yang berbeza hanyalah your X. Tolong ingat, X awak ini apabila data awak dalam range, X is your midpoint. Midpoint ni apa? Titik tengah. So, kalaulah kelas awak 65 sampai 69, midpoint awak will be 65 tambah 69 bahagi 2. Dapat 67. So, X awak adalah midpoint. 67 ni adalah awak punya X. So, Fx untuk data yang ada range adalah frekuensi darab midpoint. Tambah frekuensi darab midpoint dan seterusnya. Okay. Contoh. So, notice dekat sini, you ada your variable. Variable awak apa? Delivery times in days. Frekuensi awak dalam unit number of orders. And you perhatikan dekat sini, variable ini satu-satu. Bukan dalam range. So, this is still ungroup data. Cuma ungroup data ini telah ditabelkan. Okay. So, setiap kali bila awak ada data yang telah ditabelkan, tak kisah dia suruh cari mean ke, lepas ni dia suruh cari median, mode dan sebagainya, tolong tambahkan beberapa kolom baru. And since kita sekarang baru start with mean, so copy balik dua original column yang asal tadi. Ni soalan memang daripada asal tadi dah ada delivery time dengan number of orders. Please add Fx. Fx ni apa? Frekuensi darab variable awak. So, mana dapat 0? 0 times 14 dapat 0. 1 times 16 dapat 16. Walaupun dia kata F darab X, tapi tak ada masalah pun. F darab X ke, X darab F ke, multiplication benda yang sama. Lepas you dah add this column, addkan satu column dekat bawah ni untuk total. Total frekuensi awak adalah your N. Total number of observation. Macam mana dapat summation of Fx? Awak tambahkan semua ni. Dapat summation of Fx. So, please remember that apabila awak ada data yang dah ditabulatekan, perkara yang awak patut buat adalah salin balik original data. I want to see the original table di dalam your answer scheme, dalam answer paper awak. Dah salin,
tambahkan beberapa kolom baru, dan untuk this example, tambahkan kolom fx. Sebab apa? Benda ni akan memudahkan pengiraan awak. So, summation of fx dapat 600, summation of f 156, you dapat 3.8461, unit dia this. So, approximately for this. Saya approximate ni untuk interpretation saya. So, macam nak interpret? Mean, on average. The delivery time is for this. Mean nak interpret pakai on average. Now, example kedua. Okay. Macam saya cakap, it is very important for you to identify your problem itu group or ungroup. So, you ada variable years of experience. Number of employees, frequency. Dia bagi 1 to 4, 5 to 8 dalam range. This is group data. Tak kisah dia suruh cari mean ke, dia suruh cari mode ke. Kalau disuruh cari, apa yang you perlu buat adalah copy back the original table. So, ini table original, salin balik, letak dalam kertas jawapan. Lepas tu, tambahkan kolom-kolom baru. Since this is a group data, please add one column untuk midpoint, another column untuk fx. I want to see this table on your answer paper. Now, macam mana dapat midpoint sama dengan 2.5? Kelas dia 1 hingga 4. 1 tambah 4 bahagi 2. Dapat 2.5. Okay, saya just nak ulang sikit. You tengok kelas dia 1 hingga 4, 5 hingga 8. Kelas pertama habis dekat 4, kelas kedua sambung dekat 5. Ada gap in between classes. So, dia punya boundaries 4.5. 8 habis sambung 9. Ada gap in between 8.5, 8.5. Ada yang tanya saya macam mana dapat 8.5 sir? Okey. You punya kelas saya ambil yang ini 5 hingga 8. Lepas tu sambung 9 hingga 12. For example, okay, this is your second class, this is the first class. Saya hari tu bagi tahu boundaries adalah titik tengah di antara dua kelas. Ada gap ni antara dua kelas ni, titik tengah dia berapa? 8, 9, tengah-tengah 8 tambah 9 bahagi 2. That's why dapat 8.5. Okay, kenapa pentingnya saya ulang lagi sekali berkenaan dengan boundaries ni? Because bila you nak draw histogram, bila you nak draw ogive, you mesti pakai boundaries. Please keep that in mind. And kalau you nak cari midpoint, pakai boundaries. Boleh juga. Okay. Kalau sini boundaries dia 4.5, lower boundary 0.5. So, kalau you nak cari midpoint, pakai boundaries, boleh juga. 0.5 tambah 4.5 bahagi 2. Awak tetap akan dapat 2.5 untuk midpoint. So, sama saja, tak ada masalah. Okay. And untuk contoh ni, kalau ditanya class size, saya bagi tahu hari tu yang bawah tolak dengan yang atas, tolakkan, dapat class size 28 tolak 4. So, class size-nya dalam case ini, class size-nya 4. So, itu revision untuk
subtopik sebelum ni, data presentation. So kita fokus on numerical descriptive measures. So saya sambung balik, dia suruh awak cari mean. So nak cari mean pakai formula ini, summation of fx bahagi summation of f. Summation of fx adalah hasil tambah fx. Fx, ingat dalam grup data x ini adalah your midpoint. That's why tadi saya suruh awak cari midpoint. Macam dapat 65, 16 frekuensi darab dengan 2.5, midpoint dapat 16. Okay, so ini adalah 16 frekuensi darab dengan midpoint 2.5. Saya dapat 130, 20 darab dengan midpoint 6.5 dan seterusnya. Total up. Yang you total ni adalah summation of fx. Substitute masuk dalam equation. Summation of f, total number frequency. Dapat jawapan 12.6083. Yes. Alright. So saya rasa formula tak susah. Tapi yang susahnya adalah ada di antara awak nanti yang akan confuse group dengan ungroup. Okay, yang kedua, kesilapan yang student selalu buat adalah careless mistake. Tekan calculator, salah. So, cuba buat banyak latihan. Okay, and insyaAllah boleh kot. Right? So, sama juga median untuk ungroup data dengan median untuk group data. Ada dua yang berbeza. But untuk ungroup data, sama macam sebelum ni yang awak belajar dalam video sebelum ni. Okay, so first of all, okay, bila table awak dah ditabulatekan, awak tak payahlah susun. Cuma awak perlu tambah kolom untuk cumulative frequency. Kalau sebelum ni yang tak tabulated, step pertama arrange in ascending order. But untuk ungroup data yang dah ditabulatekan, start with adding a column untuk cumulative frequency, hasil tambah frekuensi. Yang kedua, calculate the position of your median with n plus 1 over 2. Kedudukan median awak. Dan once you dah identify the position, barulah kita boleh cari apa median kita. So ini example yang sama. Awak ada variable itu bukan dalam range. Bila bukan dalam range, this is ungroup data. Cuma ungroup ini telah ditabulatekan dalam table. Cari median. Okay. So, apa yang you perlu buat? Add one column baru untuk CF. Apa itu CF? CF itu adalah cumulative frequency. So, frekuensi awak 14. 14 tambah 16 dapat 30. 30 tambah 27 dapat 57 dan seterusnya. Awak punya last kali mesti sama dengan awak punya N. Mesti sama dengan awak punya total frequency 156. Now, kenapa perlunya cumulative frequency? Supaya kita boleh tengok position of data. Maksudnya di sini, delivery time yang mengambil masa 0 days ada 14 order. Delivery time yang mengambil masa 1 hari ada 16 order. Kalau saya susun balik data ini, dia jadi macam ni. 0, 0, 0, ada berapa banyak? Ada 14. Satu, dua, tiga, empat. Okay, salah, terlebih. Sekejap Okay, 0 ada berapa? 0 days ada 14 order.
Okay. Yang satu hari ada berapa order? Ada 16 order. So, satu ni pula ada 16. Lepas tu, 2 dan seterusnya. So, sebenarnya macam tu. Tetapi apa yang kita dah buat, kita dah tabulatekan dia. So, daripada cumulative frequency, kita dapat tahu kedudukan data tu. Maksudnya di sini, data yang pertama hingga ke-14, value-nya 0. Yang ke-15 sampai ke-30, value-nya 1. Dan seterusnya. Ini kedudukan. First sampai 14. 15 sampai 30th, 1. Dan seterusnya. So, bila you cari position of your median, okay, so position untuk median, okay, tolong tulis ni ni position Q2 kena tulis, adalah summation of F tambah 1 ataupun N plus 1 dapat 78.5. So, median awak adalah value yang ke 78.5. 78.5 dekat mana? Dekat sini. Because 76 kat sini bermaksud 76 position sampailah 88 position. So, orang yang ke 78.5 ataupun value yang ke 78.5 berada di antara 76 hingga 78. So, apa nilainya? Apa value-nya? 4. So, Q2 sama dengan 4. Okay. Kalau you still ingat dalam video sebelum ni, nak cari median, saya buat macam ni. Q2, kalau kedudukannya 78.5, 78 tambah 79 bahagi 2. Betul? So, samalah dalam kes ni. Yang ke-78 pun 4. Yang ke-79 pun nilainya 4 hari. Bahagi 2, dapat balik 4. That's why saya tak buat pengiraan. Kita tahu 78.5 tu di antara 76 hingga 88 dan nilainya 4. Boleh terus bagi jawapan 4. Tak perlu buat. Ni tak payah buat pun tak apa. Okay. So, kedudukan ke-78.5 berada di antara 76 hingga 88. 76 hingga 88 ni nilainya berapa hari? 4 hari. So, that is your median. Now, saya nak revise juga sikit. Kalau soalan suruh you interpret median 4, macam nak jawab? So, kalau disuruh interpret, okay, saya junting kat atas ni sikit. Okay. So, median 4 hari. Macam mana nak interpret? 50% okay, of the order is less than 4 days. And the other 50% of the order of is more than 4 days. Okay? Median. 50% less, 50% more. 50% less than apa? 50% less than median yang awak dapat tu, 4 hari. And the other 50% will be more than your median. Median awak berapa tadi? 4. More than 4 days. Okay. Untuk group data pula, dia ada berbeza sedikit. Okay, cuma step pertamanya sama. Kita tak arrange in ascending order. Apa yang kita buat? Kita tambah kolom untuk cumulative frequency. Okay, tambah kolom cumulative frequency. Position untuk median pula adalah N over 2. Summation of F adalah N per 2. Lepas saya dapat position, baru identify
the median class. Okay, lepas ni identify median class. Lepas tu baru masuk formula. So, awak juga tak perlu risau berkenaan dengan median punya formula ini sebab apa? Formula will be given to you as well. So, awak sebenarnya tak perlu hafal. Tapi apa yang awak perlu buat adalah faham setiap satu notation itu apa maksud dia. So, untuk cari median, okay, formula median adalah LM. Apa LM? LM adalah lower boundary for your median class. Nanti saya akan explain, okay, apa itu median class. Summation of F per 2. Ini sebenarnya adalah N per 2. Total number of observation bahagi 2. Which is the position of your median yang you kira tadi. Summation of Fm minus 1. Ini adalah cumulative frequency before your median class. Saya akan tunjuk juga lepas ni. Fm adalah frequency of your median class and C here is your class size. Yang bawah tolak atas. Jangan salah. So kita tengok contoh and saya rasa it will be easier untuk saya explain. Okay. So this is from the previous example. Again, saya nak emphasize ini adalah contoh group data kerana data awak, okay, variabelnya dia letak dalam range 1 hingga 4, 5 hingga 8 dan seterusnya. Apabila ada range, itu adalah group data. Tolong ingat. Dan yang kedua, saya bagi tahu tadi, setiap kali dapat soalan yang tabulated, dia suruh cari mean, median, mode, standard deviation, variance. Tolong salin balik di original table. Jangan tanya saya, tak nak salin boleh ke tak? Tulis dekat kertas jawab, kertas soalan boleh ke tidak? Tidak boleh. Saya nak original table itu disalin di atas answer paper awak. I want to see the original table. Salin dua original table ini, yang ini dan ini daripada soalan, tambahkan kolom cumulative frequency. Tapi biasanya dalam soalan dia suruh cari mean, dia suruh cari apa semua. So, nanti awak terus tambahkan midpoint dia apa, fx dia apa, cumulative frequency dia apa. Terus tambahkan dalam table tersebut. Okay, but since kita fokus pada median, so saya tak tunjukkan lah. Okay, tapi kalaulah disuruh cari mean semua, tambahkan kolom untuk x, kolom untuk fx, tambah siap-siap. Lepas tu tambahkan kolom untuk cumulative frequency, yang ini untuk cari position. Okay, so cumulative frequency sama. Macam dapat 16, this one 16. Tambah 20, dapat 36. Tambah 28, dapat 64 dan seterusnya. Apa maksud cumulative frequency 16? Observation yang pertama hingga observation yang ke-16. Nilainya di antara 1 hingga 4. Observation ke-17 hingga ke-36. Nilainya di antara 5 hingga 8. Dan seterusnya. Okay. So, kita tengok macam mana nak cari median. Step pertama, tambah additional column. Untuk median, kena ada cumulative frequency punya column dan juga position of data. Step kedua, cari the position of your median. So, saya dah pesan banyak kali. Okay, tolong tuliskan position for Q2 adalah N per 2 ataupun summation of F per 2. Dapat 60. 60 ini position. So, sekarang ni, daripada your table yang you dah lukis itu, di mana letaknya observation yang ke-60? 1 hingga 16 di kelas yang pertama, 17 hingga 36 di kelas yang kedua. So,
60 di sini. Sebab dalam kelas ketiga ini, the third class ini, observationnya daripada yang ke-37 hingga 64. So, kalau ini adalah orang yang ke-37 hingga orang yang ke-64 berada pada third class, di mana experience mereka adalah di antara 9 hingga 12 tahun. So, orang yang ke-60 ataupun employee yang ke-60 dekat mana? Dia pun dekat situ juga. So, inilah yang dinamakan sebagai median class. Inilah yang kita namakan sebagai median class. Kelas di mana terletaknya kedudukan median. Okay. So, median kelas awak adalah 9 hingga 12. Okay. Dah siap step 3, kena buat step 4. Step 4 ini apa? Masukkan dalam equation. So, tadi dalam equation, kita ada lower boundary of your median class. Kalau median class awak 9 hingga 12, apa lower boundary? Nak tengok lower boundary berapa, kena tengok kelas tu ada gap ke tak ada gap. 1 sampai 4. Habis 4, sambung 5 sampai 8. Habis 8, sambung 9 sampai 12. Kalau you notice, ada gap di antara kelas. So, kalau ada gap di antara kelas, awak punya boundary dalam kelas, dalam your median class ini adalah kelas sebelum tu 8, tambah 9 bahagi 2. Dekat gap tu, cari titik tengah untuk gap. So, 8.5. This is your lower boundary for your median class. Selain daripada tu, dia cakap cumulative frequency before your median class. Awak tengok dekat kolom cumulative frequency. Ini cumulative frequency before median. So, kalau median kelas awak 9 hingga 12, sebelum median, dekat sini. Cumulative frequency sebelum median kelas. Median kelas 9 hingga 12. Sebelum dia, kat atas ni lah. Cumulative frequency sebelum 36. Frequency median kelas, kalau frequency median kelas 28. Apa class size? Saya bagi tahu yang bawah tolak yang atas. Apa-apa nombor pun kalau you cari 28 tolak 24 dapat sama class size-nya 4. So that's why it is very important for you to copy back the original table and add a few more important columns so that you know what you need to substitute dalam equation. If you can understand this, saya boleh jamin 100% that you can get full mark for this kind of question. Is it actually not that hard? Apa yang jadi susah? If you tak follow, you tak ikut apa yang saya pesan. Itu je sebenarnya. Alright? So, kita tengok properly macam mana nak jawab soalan median ni. Dah sampai step 3. Okay, so step 4 tadi kita nak substitute dalam equation ni. Equation diberi. So, since your median class tadi adalah 9 hingga 12, class boundary untuk median class adalah ni, ada gap. 8 dengan 9 ada gap. Okay, habis 8, sambung 9. Ada gap dekat tengah-tengah ni, cari dia punya midpoint. That's why dia dapat 8.5. Class size dia 4. Cumulative frequency sebelum, tadi saya dah tunjukkan, 36. Cumulative frequency sebelum. Frequency median class 28. So, substitute masuk dalam equation. 8.5 ini adalah lower boundary median class. Ini tadi adalah position Q2. This is your class size.
36 adalah cumulative frequency. Jangan salah. B4 median class. 28 adalah frekuensi median class. So dapat jawapan 11.9286 tahun. Years of experience. Again, saya revise. Kalau disuruh komen, macam mana nak komen? Okay. Since okay, your median tadi adalah 11.9286. So, interpretation, 50% of the employees have experienced less than 11.9286 ataupun boleh approximate 12 years, and the other 50% is more than 12 years. Okay, so that is for median. Now, selain daripada menggunakan formula untuk cari median, kadang-kadang soalan kata estimate your median from OGIF. Bila dia kata estimate from OGIF, kita tak ada buat apa-apa calculation. Apa yang you perlu buat adalah pergi tengok OGIF yang awak buat dan dapatkan nilai median daripada OGIF. Nah, macam mana nak cari median daripada OGIF? Senang saja. Mula-mula sekali cari position untuk your Q1. Position for your median Q2. Lepas tu, cari jawapan. Okey. Kalaulah tadi position dia adalah, okey, yang ni dalam contoh ada berapa orang student? Okey. Kalau dalam contoh ni ada 50 orang student, so N sama dengan 50. So position Q2 awak adalah 50 per 2, which is 25th. Student yang ke-25 adalah awak punya median. So student yang ke-25 ni y-axis. Tandakan 25, gariskan. Bila dia dah bersilang dengan OGIF, tarik ke bawah. Yang apa yang berada di bawah ini adalah your median. So median awak dalam kes ni lebih kurang 61%, lebih kurang. Okay. So baca betul-betul lah, guna skill yang betul. Alright. So median kat situ. Apa yang saya nak pesan? Kalau soalan suruh approximate, estimate daripada median, tolong label apa yang you garis. Okay. So, awak boleh tulis dalam kertas graf. Tulis position Q2 sama dengan 50 bahagi 2, 25. Okay. Lepas tu tulis kat sini. Q2. Jangan nanti main garis je tapi tak bagi tahu garisan itu adalah apa. Alright? So this is estimation of median from your OGIF. Boleh ke estimate median kat tempat lain? Tak boleh. Kalau OGIF boleh estimate median. Right? Okay. So kita tengok next one. Ini example untuk group data. Kenapa group data? Your variable. Okay. Saya keep on mentioning the same thing and hopefully awak faham lah. Variable dia this one. Dalam range 600 hingga 700. Dalam range group data. Now, yang ini dia kata under 600. So kelas ni apa? Awak tengok kelas ni semua 100 kan? So ini sebenarnya lebih kurang lah 500 hingga 600. Okay? Sebab untuk kes awak, kita hanya pakai class size yang sama. So dia kata cari cumulative frequency polygon.
cumulative frequency polygon ini adalah ORGIF. Okay, sepatutnya ORGIF pakai curve. Okay, tetapi disebabkan you all pakai pembaris, so sometimes kita panggil dia as cumulative frequency polygon. Alright, so untuk ORGIF, saya just nak remind, pakai ruler. Untuk kalau soalan kata lukis ORGIF, okay, pakai ruler. Just for the sake of your study saja, supaya setiap daripada awak akan dapat jawapan yang sama lah. Okay, kalau freehand nanti takut bentuknya jadi berbeza-beza, jawapan jadi lain-lain, susah nanti untuk saya explain pada you all. So just for the sake of your untuk awak dapatkan knowledge, okay, lukis ORGIF, cumulative frequency polygon, pakai pembaris. And from the ORGIF, estimate the median. So kita tengok. So this is an example lah. Alright. Now, okay, kalau awak tengok dekat sini, okay, pertama sekali awak notice dekat sini boundariesnya 500, 600 dan seterusnya. Kenapa? Sebab tadi dia kata under 600, 600 to under 700, 700 to under 800. Okay, saya buat tadi sebab saiz kelasnya 100, so ini 500. Kita letakkan sendiri. Yang kedua, tak ada gap di antara kelas. First class habis 600, second class habis 600. There is no gap in between class. So, kelas limit akan sama dengan kelas boundary. Boundary-nya tetap 600, bukan 600.5. Bukan. Okay, biasanya kita akan ada point-point ni apabila your class interval ada gap. Dalam contoh ini, dia tak ada gap, so boundaries dia sama dengan kelas limit. Dan untuk kes ini, saya just nak tambah saja class size-nya berapa, class size-nya yang bawah tolak yang atas sama dengan 100. So, daripada ORGIF ini, okay, cari position of your median. Okay, so dalam ni ada berapa orang ya? Ada 64. Okay, total frequency 64. So, position untuk Q2 adalah 64/2. Dapat 32. So, tandakan 32. Dapatkan nilainya. Okay, now, kalau you perasan, beza nak cari position untuk group and ungroup adalah kalau ungroup, okay, kalau ungroup nak cari position Q2 n plus 1/2. Kalau group, position for Q2 adalah n/2. Apa beza dia? Ni plus 1 ni untuk ungroup sahaja. So last one, dalam measure of central tendency, selepas mean dan median, kita ada mode ataupun model value. So sama juga saya tunjukkan, okay, untuk ungroup and group data. So ungroup dekat sini berbeza dengan video yang lepas, ungroup yang dah ditabulatekan. So just keep in mind that bila kita kata pasal mode ataupun model value ini, dia adalah observation with the highest frequency. Okay, observation with the highest frequency. Tak kisahlah dia group ke ungroup, that is the basic things about mode. So kalaulah awak ada ungroup data yang dah ditabulatekan, senang saja identify value yang ada highest frequency. Dan itulah dia punya mode. Nanti kita tengok contoh. Tetapi bila group data, disebabkan di dalam range, nak cari mode kena follow step. Yang pertama sekali, awak kena identify your model class ataupun class with the highest frequency. Dah dapat class with the highest frequency, awak kena substitute masuk dalam equation, dalam formula. So, tak perlu risau formula ini diberikan dalam exam. Cuma saya nak explain sikit dekat sini apa yang dimaksudkan dengan LMO. So, dia sebenarnya sama je macam median tadi. Kalau tadi M for median,
sekarang ni MO for mode. So L dekat sini adalah lower boundary for your model class. Delta 1 adalah frequency model class tolak dengan frequency before your model class, and delta 2 pula adalah frequency model class minus frequency after your model class. So saya akan tunjuk dalam example, lagi mudah untuk awak nampak berbanding saya cerita dalam ni macam ni saja. Alright, so kita tengok example. This is example untuk mode. This is ungroup data. By now, you tengok, you dah patut tahu yang this is ungroup data kerana apa? Tak ada range dalam table. Dia suruh cari mode. So, kita tengok macam nak cari mode. Since this is ungroup data, cuma dia dah ditabulatekan, senang sahaja cari value observation yang mempunyai highest frequency. So, daripada table, frekuensi paling tinggi adalah 27. So, frekuensi 27, mode-nya apa? Nilainya apa? Delivery time 2. So, your mode is 2. Kalau dia suruh interpret, macam mana nak interpret? Mode sama dengan 2 this. So, untuk mode, most of the orders took 2 days delivery time. Most. Okay, so mode pakai most. Senang je untuk ungroup. Yang ini pula kita tengok untuk group data. So, macam saya cakap tadi, by now you should be able to identify ini adalah group data kerana dia dalam range 1 hingga 4, 5 hingga 8 dan seterusnya. So, bila group data saja, nak cari mean, nak cari median, nak cari mode, kena refer formula. So, macam nak cari mode? Pertama sekali, awak kena identify di manakah letaknya your model class. Model class apa? Model class adalah class interval with the highest frequency. So, frekuensi yang paling tinggi di sini adalah 28. Oleh itu, 9 hingga 12 adalah kita punya model class. Interval 9 hingga 12 itu adalah your model class kerana dia ada frekuensi yang paling tinggi. Dah dapat tahu mana model class, tengok dalam formula. Formula nakkan apa? Formula nakkan lower boundary. So, lower boundary awak disebabkan ada gap antara 8 dengan 9. Boundary awak adalah 8.5 untuk kelas 9 hingga 12. Dia nak lower boundary 8.5. Class size. Class size adalah value yang bawah tolak yang atas. 28 tolak 4 dapat 4. Delta 1. Delta 1 tu apa? Delta 1 itu adalah frequency model class. Okay, frequency model class tolak dengan frekuensi sebelum. That's why 28 tolak 20 dapat 8. Delta 2 apa? Delta 2 adalah 28 frekuensi model class tolak frekuensi selepas model class. That's why dapat 4. Okay. Frekuensi mode tolak sebelum delta 1. Frekuensi mode tolak selepas delta 2. So, dah dapat nilai-nilai itu, masukkan dalam formula. 8.5 lower boundary for your model class. 8 ini adalah delta 1. 8 ni delta 1. 4 ni delta 2. Dan 4 yang ini pula adalah class size. So, dapat jawapan 11.11 hari. Kalau interpret macam mana,
most of the employees. Oh, sorry, dia bukan hari. Sorry. This is not this. This is years. Okay, this one is years. So most of the employees have 11 years of experience. Most of the employees have 11 years of experience. Macam median tadi, kadang-kadang soalan kata calculate. Calculate median pakai formula. Tapi kadang-kadang dia kata estimate from or give. Untuk mode, dia boleh kata estimate mode from histogram. You can estimate mode daripada histogram. Soalan biasanya akan pakai term estimate ataupun approximate. Okay. So macam mana nak buat? Daripada histogram, disebabkan ini mode, cari frekuensi yang paling tinggi. So dalam histogram, cari bar yang paling tinggi. Bar paling tinggi maksudnya highest frequency. Lepas tu apa buat? Sambungkan penjuru bar dengan penjuru bar di sebelah. Persilangan ini adalah kat bawah ni is your mode. Okay. Gariskan pakai pembaris. Okay. Mungkin ada di antara awak tanya saya, nak tanya, macam mana kalau kita ada dua bar yang sama tinggi? Buat dua-dua macam ni. Sebab apa? Mode is not unique. Mode boleh ada satu, boleh ada dua, atau dia boleh tak ada mode. So, kita tengoklah. Kalau soalan tu ada dua bar yang tinggi, dua-dua bar buat macam ni. Dan tuliskan kedua-dua jawapan mode awak. Okay. So, ini satu contoh lagi. Dia suruh draw histogram and dia pakai perkataan estimate daripada histogram. Okay. So, you draw your histogram and cari puncak paling tinggi. Drawkanlah. Okay. Saya nak tambah sikit kat sini. Kalaulah awak ada histogram macam ni. Okay. Bar yang paling tinggi itu adalah bar yang pertama. Macam nak cari mode? Sambungkan ini dengan, sebab apa kita anggap sebelah ni frekuensinya 0. So, alright. So, I guess that's all untuk numerical descriptive measures for ungrouped tabulated data and grouped data. I'm going to continue with the next video on measure of dispersion and also position. Thank you.